প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে বাগেশ্বর ধাম মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ক্যান্সারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে 200 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই ক্যান্সার হাসপাতালটি সুবিধা থেকে বঞ্চিত ক্যান্সার রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে এবং অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে সজ্জিত থাকবে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকবেন। এই হাসপাতালে 100টি শয্যা থাকবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার দ্বিতীয়বারের মতো বীরেদের ভূমি বুন্দেলখণ্ডে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এবং এবার বালাজির কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। ভগবান হনুমানের কৃপায় এই বিশ্বাসের কেন্দ্রটি এখন স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিণত হতে চলেছে। বাগেশ্বর ধামে স্বাস্থ্যসেবা এবং সমাজসেবা করতে মহৎ প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে বিশেষ প্রশংসা শোনা গেল। प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। बुंदेलखंड की इस महान धरती को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं बागेश्वर धाम में कामना करता हूं बुंदेलखंड समृद्धि और विकास की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।